Hello lilkom li qegħdin isseguna, illum fuq Tuesday ser nitkellmu b'enfasi kbir biex dejjem nażlu li nwaqfu l-vjolenza. U qegħdin ngħidu dan għaliex is-soltu fuq Tuesdays nistaqsu to or not to. Però llum għat-tema li għandna li hija l-vjolenza hemm biss għażla waħda li nwaqfuha. Allura qed ngħidu choose to stop the violence. F'isem l-Aġenzija Żgħażagħ nilqgħukom għal programm ieħor ta' Tuesdays. Illum fuq il-programm inaqdu miegħi 3 mistednin li huma Joyce, Moira u Lien. Hello, nilqgħukom fuq il-programm. Ħanistedinkom tgħidulna daqsxejn 3 affarijiet dwarkom biex tintroduċu lilkom infuskom mal-udjenza tagħna. Hi Rebecca, jiena Joyce Gembry, Project Coordinator for Malta Girl Guides on Stop the Violence Project. Jiena Moira Catania, l-istess, parti mit-trainers tal-Stop the Violence Project, fiħdan il-Malta Girl Guides. Hi, u jiena parti mit-team tal-Stop the Violence ukoll, niforma kif qedtilkom parti mit-team, u ovvjament in collaboration mal-Malta Girl Guides. Tajjeb ħafna, grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina tiegħi biex tkunu magħna. Pas-soltu aħna nibdew billi naraw x'qed jiġi ċċelebrat fil-ġurnata u llum hija festa pubblika fejn tiġi ċċelebrata il-festa tal-Kunċizzjoni naturalment. Però rridu ngħidu wkoll li mill-25 ta' Novembru sal-10 ta' Diċembru għandna 16 il-ġurnata ta' attiviżmu kontra l-vjolenza. Għalkemm dawn il-ġranet ta' attiviżmu huma biex ikomplu jsaħħu l-punt biex tieqaf il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, m'aħniex neskludu li l-vjolenza ssir anke fuq l-irġiel u s-subien. Anzi għandna bżonn li kulħadd ikompli jitgħallem iżjed ħalli dejjem kemm jista' jkun kulħadd isib l-għajnuna li tistħoqlu joħroġ minn ġod ċiklu tal-vjolenza. Ibqgħu magħna ħalli tisimgħu l-intervista ma' 3 mistednin tiegħi u iktar tard ser inkun qed ngħidilkom x'tistgħu tagħmlu intom li qed tarawna biex tinvolvu ruħkom il-kumdità ta' djarkom fl-attiviżmu kontra l-vjolenza. Ħanibda bik Joyce bħala l-Project Coordinator, jiena niftakarni nattendi weekend course miegħek bħala Youth Ambassador fejn ħriġna bil-kampanja tal-Lights Violence Action u kont inspirajtna ħafna ġifieri u forsi tista' tibda billi tispjegalna daqsxejn dwar dan il-proġett li tuħsib inti tinforma daqsxejn l-udjenza tagħna dwaru. Okay, thank you, Rebecca. Voices Against Violence curriculum was developed by the World Association of Girl Guides and Girl Scouts and United Nations of Women, with the input from 20 pilot member organizations, including Malta. I represented Malta in the Train the Trainers in Mexico in 2010. It has been developed for worldwide use. It's a co-educational program which caters for ages from 5 to 25, tackling various forms of violence. It's a non-formal educational campaign. The aim is to reach over 5 million children in over 100 countries, and the campaign focuses mainly on awareness, an educational program, research and policy, lobbying, and campaign action plan. So as you can see, it's very vast. All workshops are age appropriate. And they're a fun activity to do. Thank you ħafna Joyce. Aħna waqt dan il-video issa nitfawlkom il-links anke tal-Facebook pages taħt dan il-video fil-comments. Moira, issa inti bħala persuna li taħdem first hand mal-vittmi anke f'dan it-team tal-Stop the Violence. Tista' forsi tgħidilna daqsxejn x'inhi r-realtà bħalissa hawn Malta u x'qiegħda turina l-istatistika. Jiena ħanuri dan il-video li battuli intom min-naħa tal-Stop the Violence team tal-Lights Violence Action li turi l-istatistika ta' Malta. U mbagħad ħadkellimna daqsxejn Moira dwaru.
Tajjeb Mojra ħanħalli daqsxejn fidejk biex tispjegalna inti ta'. Għadna kif rajna dak il-video bl-istatistika tal-Pulizija fejn qed naraw differenza bejn il-2019 u 2020. Ma ninsewx illi f'din is-sena li għadna qegħdin fiha kienet ukoll is-sena tal-pandemija tal-Covid. Allura, f'Malta bħal anki postijiet oħra, ma kenniex forsi total lockdown, imma kellna partial lockdown. Allura, meta l-familji forsi kienu qed isibu iktar lil xulxin magħluqa d-dar ma jistgħux jiċċaqalqu, speċjalment dawk il-familji li fihom hemm problemi ta' violenza domestika u violenza domestika mhijiex biss fuq in-nisa, tista' tkun fuq it-tfal, tista' tkun fuq l-irġiel. Għandek sitwazzjoni fejn nies li għandhom problemi ta' mġiba abbużiva qed jgħixu kontinwament flimkien, allura jista' jkun illi il-każi iktar splodew. Xi ħaġa oħra jiena nistaqsi wkoll. Il-każijiet in ġenerali olew għax hemm iktar violenza, jew forsi wkoll peress li aħna qed nagħmlu dawn il-kampanji li qegħdin lin-nies qed isiru aware ta' x'inhi violenza, dak il-raġel, dik il-mara li qabel ma kinux jindunaw li qegħdin ikunu sfurzati jagħmlu ċertu affarijiet kontra r-rieda tagħhom għax huma parti min-norma forsi, parti forsi mill-kultura tagħna. Jista' jkun li daw ukoll qed jindunaw, allura permezz ta' din l-awareness qegħdin joħorġu iktar u jirrapportaw iktar u hekk għandhom jagħmlu. Grazzi ħafna Mojra, hekk għandhom jagħmlu eżatt u meta naraw din l-istatistika jista' jkun li ivax aħna jisna qed inħeġġuhom iktar biex jaħarbu mill-perpetrators tagħhom u jgħajtu għall-għajnuna. Tajjeb ħafna. Li jiena ħandur daqsxejn fuqek issa inti bħala trainer ma' l-Stop the Violence, tajjeb li nsostni kemm importanti l-kunsens li qabel il-programm aħna dejjem nibagħtu l-mistoqsijiet lil mistednin u jekk hemm xi mistoqsijiet li huma skomdi bihom u ma jixtuqx jitkellmu dwarhom aħna neliminawhom. Issa li jien bħala trainer tal-STV tista' forsi taqsam daqsxejn magħna l-esperjenza tiegħek f'dan il-qasam u xi stejjer li huma anke relatati ma' survivors. Mela jiena ħanibda bl-istorja, xi ħaġa daqsxejn personali, għax jiena one of the reasons għalfejn qiegħda parti mit-team ta' Stop the Violence, l-ikbar raġuni li għandi hija għax jiena I am a survivor. U kif spjegat Mojra li hija importanti ħafna, ma kienetx faċli xejn, anzi kien hemm biża' kbira, biża' mhux tal-affarijiet li kienu qegħdin jiġru, imma tal-affarijiet ta' wara, kif sa tgħix, kif sa tkompli, ant min sa tmur. Jien kont vera waħda minn dawk il-nies li kont vera lucky li sibt għajnuna kbira bi Stop the Violence. Ħassejtni komda through is-sessions li kienu jagħmlu, ħassejtni komda li nitkellem, ħassejt li kien hemm konfidenzjal kbira bejjiena u it-trainers ta' dak iż-żmien. U blajnuna tagħhom stajt noħroġ mid-diffikultà li kont għaddejja dak iż-żmien ta' violence and I was able li jiena stajt inkompli bil-ħajja li llum il-ġurnata nista' ngħid qisni qed ngħix ħajja normali. Anka meta jkollna it-training sessions, l-istess nagħtu training importanti li dak li jkun jew tinduna b'xi mossi, jew at the end of a session xi ħadd jiġi jkellmek. So jiena ħanitkellem għalija li għaddejt minna naf xiġifieri dik il-biża' jekk nitkellem sa jiġri xi ħaġa sa jagħmlu hekk, ħaniġi I'm gonna get into trouble, bla bla bla. Daw l-affarijiet li in a normal everyday life ma naħsbuhomx, imma xi ħadd ikun għaddej dal-problema, whether it's a male or a female, iħossuhom very unsafe, I'm not sure jekk jistgħu jitkellmu. So aħna meta nkunu qed nagħmlu xi tip ta' activity related to Stop the Violence, hija importanti li we make the person feel
li they can trust us. Imma ovvjament skont id-diffikultajiet fej nkunu nistgħu ngħadduhom għall-għajnuna. Tgħinek ħafna, jien nista' ngħid li llum kollu bil-daħka fuq wiċċi. So bil-ħila ta' Stop the Violence u t-team kienet nexxieli li I have the life, the big smile on my face li I have nowadays. So that's it. Grazzi ħafna li jenta li sam din l-esperjenza magħna wkoll u aħna biex inkomplu nħeġġu lin-nies milli għaddejjin minn xi tip ta' abbuż u x'inhu li ħanitkellmu dwar id-differenza later on li jitkellmu ġifieri u hawnhekk għandna survivor magħna. Grazzi. Joyce, aħna bil-permess tiegħek ukoll xtaqna li nitolbuk anke li taqsam l-istorja ta' vittma li llum hija survivor magħna. Okay, so jiena tħalt Stop the Violence at the very beginning għax it-tifla tiegħi għaddiet minn teenage dating violence. Kieku kont naf l-affarijiet li naf illum ma kienx tgħaddi minn dawk ma kienx tgħaddi mill-teenage dating violence because I would have seen the warning signs and I would have put a stop to it straight away. So I got into this because I didn't want another girl to go through what my daughter went through. So teenage dating violence, unfortunately, ġo Malta is very, very high. And most teenagers are now considering it as the norm. And that's where the danger is. The kids think that it's normal to be treated that way. Mela l-istorja ta' tifla kienet li bdiet toħroġ ma' dan fil-bidu beda jikkontrolla bil-mobile, jibatilha ħafna messages fejn int qiegħda ma' min qiegħda x'inti tagħmel, kien bdiet xogħol il-ħin kollu jibatilha if she doesn't reply iċemplilha, and because of that she lost 2 jobs. Right? Għax dan l-employer mhux ħaj jieħu pjaċir ħin kollu inti fuq il-mobile, right? But he started isolating her minn mal-familja, minn mal-ħbieb, ma ħallix tibqa' tiġi l-guides. Beda threatening and beating jekk ma kienx ittieħ il-paga. Kisrila l-karozza biex ma tkunx tista' tmur ix-xogħol jew ma toħroġ. U meta jqaltlu li ħadd titlaq dan għamlilha is-center ma' rasa u qalla jekk titlaqni b'dan noqtlok. Għamilna r-rapport sil-pulizija u beda forma oħra ta' violence li huwa stalking. Erġajna another report. He got his father to start stalking her, another report, and finally, after 2.5 years, the whole episode came to an end. Unfortunately, it affects the whole family. U tajdli, iwa, kif mandu najtux pala parents. Imma jek tara a bruise, u kont saqsija tajdli kubatġu l-ħajt. Jew kubat mal-bib. Jien ħin kollu naħbadġu l-bib, ġifieri jew ġo ħajt, so you take it as something normal. Imma kont ngħidilha, this isn't a good relationship, he's not treating you right. U fl-aħħar ġifieri she realized herself and she wanted to leave the relationship. It can happen to anyone. It's never the victim's fault. And that's something that we need to get through very clear. It's never the victim's fault. And the most important thing is to speak up. Find someone you can trust, talk to them, because help is out there. And when you find the right person to talk to, they will help. Għana nejdu li malix ma tkellimx. Tafu li aħna nejnuk f'kollox. U għadna biex ma ninkwetawkomx. And that's most of the
that's one of the most things that victims say, because they don't want to put anyone else in trouble or get them worried, thinking that it's their fault. They're in that situation and that's it. But help is out there. Ekku, grazzi ħafna Joyce tal-qsam dan magħna. L-għajnuna hija dawn it-tlet mistednin li għandi miegħi llum huma parti mill-għajnuna li intom tistgħu issibu. Tajjeb li ngħidu kif semmit Joyce li jeżistu l-warning signs biex inti tirrealizza u tinduna x'ikun qed jiġri u għalhekk isir anke parti minn dan il-kurrikulum li jagħtu parti mill-Stop the Violence biex inti tinduna li jkun hemm xi ħaġa għaddejja u tkun tista' tgħin. Issa Mojra jiena ħanstaqsi daqsxejn lilek ħanuri stampa u tgħidilna daqsxejn x'tipi ta' vjolenza teżisti u x'servizzi hawn provduti li jistgħu jgħinu lill-vittmi. Mela, kif qegħdin taraw minn din l-istampa hemm diversi forom ta' vjolenza u il-WEGS program li aħna bħala Malta Girl Guides nittrenjaw it-tfal sa minn età żgħira jinkorpora dan kollu u jgħin lill-persuni li għaddejjin minn xi tip ta' vjolenza biex jirrikonoxxu dan. Logħob u attivitajiet sempliċi għal tfal li huma ta' età żgħira sa iktar forom li ħafna drabi jiltaqgħu magħhom l-adulti, allura tista' titkellem ukoll dwar esperjenzi li jiltaqgħu magħhom kemm tfal żgħar kif ukoll adulti li huma l fuq minn 18-il sena li huma wkoll parti mill-moviment tagħna il-Malta Girl Guides u allura qegħdin iva nagħtu t-training lil dawk kollha li javviċinawna sabiex ifittxu għajnuna meta qed jiltaqgħu ma' dan it-tip ta' vjolenza li qed naraw hawnhekk fuq din l-istampa. Nistgħu anki nfittxu l-għajnuna. Mela, meta inti għadek ċkejken, forsi iż-żgħażagħ iktar jinteresshom li jitkellmu permezz ta' online chatting u allura kellimni.com huwa ideali għal min għadu forsi fl-età ta' teenager li jista' jiftaħ qalbu ma' nies professjonali li jistgħu jigwidaw. Tfal li għadhom ukoll l-iskola u għadhom taħt l-età ta' 18-il sena jistgħu jfittxu l-għajnuna jekk pereżempju qed jattendu xi programm tal-Girl Guides u hemm xi persuna li huma jistgħu jitkellmu b'tant tranquillità magħha. Jew inkella jfittxu l-għajnuna l-iskola. Forsi ma' xi terapista, xi għalliema, xi counselor, xi guidance teacher. Hemmhekk fl-iskola jistgħu jingħataw l-ispazju biex jitkellmu dwar dak kollu li għaddi minnu. Numru verament sempliċi li jista' jużah kulħadd huwa l-179. Il-179 hemm nies professjonali aħna ngħidu 24/7. Jekk persuna qiegħda f'periklu imminenti fejn hija ħajja jew mewt il-ħaġa li għaddejja minnha, it-tip ta' vjolenza li għaddejja minnha, tista' wkoll iċċempel il-112 għall-għajnuna tal-pulizija. Min iħobb ma jweġġax. Ekku. Grazzi ħafna Mojra. L-istampa tal-servizzi fejn tistgħu tikkuntattjaw l-servizzi li hemm available ħanippostjawha wkoll taħt il-video għal kulħadd. Però naturalment kif qalet Mojra hemm il-numri bħal 179 fejn tistgħu ċemplu fuqhom. Issa aħna bħala youth workers ġieli kellna kuntatt anke ma' żgħażagħ żgħar li jemmnu li jekk daw li jkunu fir-relazzjoni magħhom jkun qed jibatulhom ħin kollu jistaqsuhom fejn qegħdin jew biex ma jħorġux ma' sħabhom jew mingħajrhom u jgħidulhom x'għandhom jilbsu. Li jen forsi xtajdulhom il-dawn allura li jemmnu li jkunu qed jitrattawhom dan il-mod għax iħobbuhom mhux għax qed jiġu kontrollati. Mela bniedem li ħobbok mhux ħajsikkak, ħajtik il-libertà. So inti jekk tkun għaddejja b'xi relazzjoni, di ma toċ għal nisa, di tot għall irġiel ukoll.
u m'hemmx għalfejn tkun żagħżugħa, tista' tkun xi ħadd in their 30s. Jekk inti qiegħda f'relazzjoni jista' jkun ta' ħbiberija, ta' mħabba, anka ma' xi ħadd tal-familja, jekk persuna qed issikkak inti tħossok hekk kif qed nagħmel bħalissa li persuna ma jħallikx bikwietek, ħin kollu jew hu jridu jkunu jafu x'inti tagħmel għalfejn qed tagħmel hekk, ma rridekx, kif ngħid jiena, dawk affarijiet li inti isek ikollok il-bozza tixal taj tara daw huma daqsxejn ta' warning signs. Mela xirrid nagħmel? Di tottalija qed nieħu pjaċir biha, ibda staqsi lilek innifsek. Jekk intix komdu jew le. Jekk le, ejja naraw x'għamlu, kif se noħorġu minnha. Mhux ma jfissirx li inti ħatamel xi ħaġa drastika, hemm mezzi u mod kif għandek tagħmel. Mela, aħna meta nagħtu is-servizzi ta' Stop the Violence, intukom l-idejat tal-warning signs. Kif se jispjegawlek il-kollegi tiegħi, hemm ħafna warning signs li intom tistgħu taraw. Text messages li jistgħu jintbagħtu. Mela, din hija l-ewwel forma ta' kontroll fuq relazzjoni fejn inti għandek it-teknoloġija qed jikkontrollak kullum kien għax ħajqgħod isaqsi jew issaqsi fejn int qiegħda x'inti tagħmel, eċċetera. Hawnhekk għandna koppja qed jiddiskutu bejniethom jekk iridux li jkollhom an intimate relationship li tiddiskuti u li tagħti l-consent huwa dejjem tajjeb jikkontrolla il-finance, il-flus u hawnhekk mhux qed iħallija toħroġ. Grazzi ħafna Joyce tal-li jettilna b'dawn il-warning signs importanti li kulħadd ikun jaf dwarhom kif għedna anke l-familjari tal-vittmi u biex jirrealizzaw dawn xi jkunu. Ħanurukom eżempji żgħar ta' dawn ir-red flags b'dan il-video ħajkun hemm 4 eżempji. When people think of abuse, they often equate it to physical violence, but that isn't where abuse starts or ends. Abuse can be physical, mental, or emotional, and everything in between. It is important to understand what constitutes as abuse and what you can do about it if you come to the realization that you are being abused. Number 1, controlling behavior. In many abusive relationships, the abuser will want to control every aspect of their victim's life. They might want to know who their victim is talking to, who they are planning to meet up with, or where they are going. This can even flow into them controlling what their victim wears, how their makeup looks, or how they carry themselves. Number 2, humiliates you. This behavior is often done in front of other people, perhaps his or her friends, and is used as a way to keep their victim down. The abuser's goal is to make them feel weak and small so that the victim doesn't stand up for themselves. Number 3, guilt trips. This is a method employed by abusers when they want to get their way. They might say something like, "If you loved me, you would or wouldn't do this," or "I thought this meant something to you, but apparently I was wrong." The hope is that the victim will feel bad for letting their abuser down and just give in to whatever it is they want. Number 4, forces you to take responsibility for their feelings. The abuser will use this tactic as a form of manipulation. They may say, "You make me angry," or "You've done this, you've done that," as a way to make their victim feel responsible for anything bad. This is meant to push that victim to work on making the abuser happy at all times. The abuser wants to keep their victim in line, and making them feel like it's all their fault helps the abuser control their victim's actions. Tajjeb, ħafna hemmhekk rajna eżempji, ftit mill-eżempji, il-link ta' dan il-video ħanamlu wkoll taħt dan il-video fil-comments. Issa kif tkellimna ħafna fil-bidu rigward li qegħdin fis-16 il-ġurnata tal-attivizmu, il-Commission on Gender-Based Violence and Domestic Violence ta' Malta qiegħda tella fuq il-Facebook page tagħhom ukoll x'tistgħu tagħmlu intom u x'qed isir waqt dawn il-ġranet ta' attivizmu. Xi eżempji li kienu għaddejjin waqt il-calendar of events huma xi online campaigns li xelu l-Winja Court Tower bl-orange, tajjeb ngħidu li l-orange huwa l-kulur li jintuża għall-awareness kontra l-vjolenza għalhekk għandna l-background bl-orange u provajt nilbes xi ħaġa bl-orange. Jiena fil-bidu għedtilkom li ħantikom xi eżempji ta' kif intom li qegħdin seguna
tistgħu tagħtu s-sem tagħkom waqt dawn il-ġranet ta' attivizmu. Naraw dan il-video. Dak huma xi eżempji kif intom tistgħu tkunu attivi wkoll. Is-soltu nħobbu nagħlqu l-programm fuq nota pożittiva u llum mhux binqas. Il-frażi tal-lum li qed ngħidu hija make a difference and stop the violence. Issa jiena ħanaddi fuq il-mistednin tiegħi, grazzi ħafna talli tajtu l-ħin tagħkom u għadkom tagħtu l-ħin tagħkom b'mod volontarjat biex tgħinu lin-nies. Issa nixtieqkom tgħaddu xi messaġġ żgħir li għandkom forsi lin-nies li jafu lil xi ħadd jew huma xi ħadd li għaddejjin minn esperjenzi simili ta' dak li tkellimna fuqhom illum. What the message I would like to put forward is, first of all, respect and love yourself first. Help is out there. Please don't be a statistic. Okay, ask for help. Biex inkompli ma li qalet Joyce, l-għajnuna tista' ssiba jekk inti tfittixa. Anki programmi ta' min hu aggressur jeżistu. Jekk iċċempel il-179 u inti tixtieq tistaqsi għal programmi ta' l-aggressuri, fih dan l-appoġġ hemm ukoll sezzjoni fejn jgħinu lil dak li għandu problemi ta' behavior abbużiva u dawn jistgħu wkoll jgħinu lilhom infushom u għax tħobb lilek innifsek tipprova tgħin ruħek sabiex tgħin lilek innifsek aħjar biex tgħix aħjar biex ikollok relazzjonijiet aħjar fil-futur. U lil dawk li huma vittmi nissuġġerilhom li l-istess jagħmlu ifittxu l-għajnuna. Il-179 qiegħed hemm il-ħin kollu. Il-linja tal-pulizija qiegħda hemm il-ħin kollu. L-imħabba ma tweġġax. L-aħħar mhux l-inqas. Don't be afraid. Nobody deserves a bad life. Good luck. Thank you, grazzi ħafna tal-messaġġi sbieħ li tajtu intom. Palma qalet ukoll forsi Mojra li llum ma tkellimniex daqshekk fuqha li jekk inti l-aggressur jew tafu xi aggressur, hemm l-għajnuna wkoll biex dan jitwaqqaf ukoll. Grazzi ħafna għal darb'oħra tal-li kontu magħna, napprezza li tajtu l-ħin biex ninformaw iktar nies u anke liż-żgħażagħ kontra l-vjolenza. Grazzi intom tal-li segwejtuna, ħantukom l-informazzjoni kollha taħt dan il-video, narawkom nhar it-tlieta li ġej fuq il-programm ta' Tuesdays fl-erba'. Take care, good luck.